प्रभु मते दुई दुईटी पुआ देइछन्ति मोर समस्त कष्ट दुख दूर हैला। भाबुछि मो पुआ दी जन को टिके दायित्व भार दे दे आज ठारू शांति रे शोइबे, कारण मो पुआ माने बड़ बड़ हे गलेनी। मो बिल बाड़ी संभाळिबारे मोर आ चिंता नहीं। हे ईश्वर तुमको धन्यवाद, मते दुई दुईटी पुआ देइछ जे मोर दुख गला। आज ठारू टिके आराम करिबी भाबुछि, आज टिके शांति मिलिला। बाबा बाबा कौन है सिमन? तुम्हें ये अच्छो? हाँ हाँ बाबा मो आउ घरे रहिबा पाई चाहे। कहीं तोर किसी असुविधा है तो ना? मते किसी पचारतु नहीं बाबा। मु गुटा सेकंड गुटा मुहूर्त गुटा समय तोर रहिबा पाई चाहू नहीं। कहीं की तोर कौन असुविधा है जे तू रहिबा को चाहू ना? ना तुम सहित मु रहिबा पाई चाहे नहीं। तुमे मते बिलेर खटाउछ, सेति पाई मु बिलेर खटिबा पाई चाहू नहीं। मु विदेश जिबी, ओस करबी, राजा भलिया चलिबी, राजा भलिया चलिबी। तुम सहित मु बिलेर खटि पारिबी नहीं, आउ माटी बुही पारिबी नहीं। अरे हे बापा, आज कौन कहूँ जानी पारु छु तो? एगार माटी, एगार खेत, एगार सबुज खेत, एगार पानी पवन रे जो शांति अछि, विदेश रे तते कौन से शांति मिलिबो? ए धन मो कथा टिके बुझिबा को चेष्टा कर बापा। आज कौन कहूँ जानी पारु छु तो? ना बाबा ना, मो रहिबा पाई चाहू नहीं। ए बापा काई कि रे धन ए बुढ़ा बापार छाती रे आज एते कष्ट दउछु? बस मो जहाँ निष्पत्ति कली जहाँ फाइनल कली। धन रे तू कौन चिंता करिछु तू जानिनु? तू जीवा पूर्वर थरे भाबिने ए बुढ़ा बापाटा तो बिना मरी जीवरे तो बिना ए घर पुरानी छाटिया है ए दोनों आमको छाड़ी कुआड़े जीवरे बापा। ए बापा बुझिबा को चेष्टा कर। ए सिमन बुझिबा को टिके चेष्टा कर धन। ए देख लो भाई कौन आज आमको छाड़ी चली जीवा को चिंता को टिके बुझी। अरे भाई सिमन, तू एमती कौन निष्पत्ति नहीं हो जे तु आम गाँ आमर ये पानी पवन ये जमी बिल बाड़ी छाड़ी की चली जीवु? एमती गोटे कौन हो किंतु कहीं अति सुंदरमय हो गाँव मुई खटिबा चाहू ना। मुई विदेश जी मत धन दरकार, मत संपत्ति दरकार। मु तुम सहित तुम गाँव खपड़ चाहिए रही चेष्टा कर भाई। अरे टिके बुझिया चेष्टा कर। आमे केते सुंदर आमर एते सुंदर परिवार आज माँ नथिले सुधा बापा आम मान समस्त विषय पढ़ाई आनी समस्त बुद्धि समस्त ज्ञान आ समस्त पाठ पढ़ार जो जीवन को बाजी लगे कौन ताहार परिणत यह देबू
ଚାତୁର ହେଇ ଖଟିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ବାପା, ଚାହେଁ ନାହିଁ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ମୋ ଘରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ଯୋଉ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି ଜଣେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି? ଆରେ ସିମନ, ଆଜି ଯୋଉ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଘର ଦେଖୁଛୁ, हे सबु तुमर रे। तुमे कौन बाबू चमल बेले बापा साइकेल नहीं की जीव नहीं रे धन, हे संपत्ति सबु तुमर बापा रे। जीवा पूर्व रे बापा को थरे दे ना। तुम्हें जिते बुझाइले भी ମୁଁ ବୁଝିବି ନାହିଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ବାପା, କାହିଁକି ନା ମତେ ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ଦିଅ ବାପା ଦିଅ, ମତେ ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ, ମୃତ୍ୟୁ ରହିବି ନାହିଁ ତୁମ ଘରେ। ଦିଅ ବାପା ଦିଅ, ଦିଅ ଦିଅ। ଆରେ ଭାଇ ବୁଝା ବାପାକୁ, ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତମେ ବୁଝାଅ ବାପାକୁ, ବୁଝାଅ, ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ମତେ ମୋର ଭାଗ ଦରକାର ବାପା, ଭାଗ ଦରକାର। ଏହା କଣ ତୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ତୁ କଣ ଆମକୁ ସତରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ଏ ଧନ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦେ। ମୁଁ ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି ତତେ ଯୋଉଠାରୁ ହେଲେ ବି ଆଣିକି ଦେବି ଧନ। ମତେ କିଛି ସମୟ ଦେ ବାପା। ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ବି ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ନାହିଁ ବାପା, ମୁଁ ସେହିପରି କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ତାହେଲେ ତୁମର ସାହାରା କିଏ ହେବ? ଯଦି ଭାଇ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାର ବିଦେଶ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ଭାଇ ପ୍ରତି ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବିଚାର କରିବ ତାହା ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ତାହେଲେ ଆ ବାପା, ଆମେ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଣି ତା ହାତରେ ଦେଇଦେବା। ଏଣିକି ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ କରୁ। এই দেখ তো ভাইর সম্পত্তির ভাগ। আজ এ টঙ্কা ମୋ ବାପ ପୁଅକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଆଜ ଏ ଧନ ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏ ଟଙ୍କା ଆଜି ମୋ ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏପରି ଦୁଃଖ ଆଉ କୋଉ ବାପ ବି ନ ପାଉ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଘର ନ ଦେଖୁ। ସିମନ, ଏ ସିମନ, ଟିକେ ବୁଝି ଯାରେ ଧନ। ଏ ବାପା, ମୋ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହାଁରେ ଧନ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ସିମନ, ଏ ସିମନ, ଏ ସିମନ, ବେରିଆ ରେ ସିମନ, ଏ ସିମନ ବେରିଆ। ପାଗଳାଟା ଛାଡ଼ିଗଲା, ବତୁଳାଟା ମୋ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ମୁହଁ ଦେଖିକି ଏମିତି କାଟିଲି।
बापा जदि मरी जाए ना तो भाई को टिके खबर दबु नहीं बापा ए प्रकार कह नहीं कारण जदि आज से चली जाइए दिने ना दिने से फेरी आसब यह मोर विश्वास अच्छी चल घर अरे सिमन एते दिन परे अरे मो बहु दिन पिलार सांगरे तू आज एते अचानक आसिकार होला तू जानी तू मो बापा तारू ओ दासपति नहीं करी आसी प्रकृत सांगे तू रे ए खुशी चल के आबो मदद तू तो जगह आनी ना ए देख ढाले ढाई की सरी ठीक আছে অল্প অল্প করি বনা তুই দে চাকরা গাইলো আরে কুরকুরি কুরা বলে কাইগি না আ যাহা সাগর দেশু স্টাইলে বলছ না তুই জানতে বলে এত সম্পত্তি আই আর কাই কে আমি দেশে জানে বিদেশি বাই করে পিওয়া যা ଥିଲି ତ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏ ଦେଶୀ ବହଲି ପିଇ ପିଇ ମନ ଅବୁଝା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲା ଯିବି ବିଦେଶୀ ପିଇବା देशी बहली करे साग एत संपत्ति तू कौन कर तुम्हें माने कहल आम विदेश जीवा वयस करवा से बापा तो रगा संपत्ति नहीं कर आज आम यही टंका धरी विदेश जीवा अरे साग तू सतर स्वास्थ्य तू कहला परे मुई बापा तोर अधा संपत्ति आनिली तू कहू स्वार्थपर ना ने संपत्ति ने टंका नहीं करी जा मद धरिकी आस जा शीघ्र जा अरे ए काले एक संपत्ति करे होई जिवे हबो तू जाउनी थोड़े जाइके आस अरे ए सब संपत्ति हबो नहीं रे हबो रे अरे हबो नहीं अरे जेति की टंका देखु छु आम ओडिसा रे मैं वर्षे पीबा मद भी शेष है ए संपत्ति कौन है किसी ने ए संपत्ति से तो से पेगे चार जो तो ताहा दे सांग तू कहू छु मु तो पास जीवन दे दे ना ना दोनों संपत्ति अरे तू प्रकृत सांगटा अरे से घटाना भी दो जैकेट से जहाँ जहाँ आनी सबू जाक नहीं कारण शुण तो से घर झगड़ा है सब संपत्ति आम जदि मारिदेवा कि कथा जीवन मारिदेवा ताले सब संपत्ति आम बिकी देशी
ଦେଶୀ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶୀ ପଳେଇବା ବିଦେଶୀ ମଦ ପିଇବା ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗଟା ସେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ କହୁନୁ ନାଇଁରେ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ବହୁତ ମିଛ କରୁଛୁ ସେ ମୋବାଇଲଟା ନେଇଛୁ କହୁନୁ ସାଙ୍ଗର ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେ ଏ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇ ଆଉ ତୁ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସେ ତ ସବୁରେ ନିଶା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ତାକୁ ମାରି ଆମେ ଏସବୁ ପଳେଇବା କ'ଣ କରୁଛୁ ରେଡ଼ି ତ ଚାଲ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଆଉ ତୁ ହୁଇସିରେ ଅଛୁ ତ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଆସିବି ଆମେ ଆସୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମେ ମଦ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ହେଲା ଆରେ ତା ତ ସବୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ତା ପାଖରେ ସୁନା ବି ଥିବେ କାରଣ ସେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଛି ମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପ୍ୟାକେଟରୁ କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ମାରିଦେବା ନା କ'ଣ କରିବା କି କରିବା ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଚାଲ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଶୁଣ ଆରେ ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ଆଉ ମନା କଲା କି ତମ ହଁ ମନା କଲା ଯେ ହେଲେ କ'ଣ କି କଥାଟା ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ ସାଙ୍ଗକୁ ମନର କଥାଟା ଖୋଲି କରି କହ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବୁ କି ଆବେ ଟିକେ अबे तू जैकेट दामी जैकेटটা পিঁধেছি আও अबे तू तू शर्ट पर किछु भी धरे ना किछु आड़िलु जा बा तू किछु जा जा तेरे साग আজি মালটা হলা নাই রে যা যা अबे जा तू कैसे जा तो मजे से करेंगे तो किसी नहीं तो सब कुछ दे दे कॉल करूं जा पैसा पैसा धरी जा आपने अरे एतिक बजे करेंगे किसी बने जा तू हमें संग नहीं तू आज जो हम संग डाकी नहीं तू बता हमको कुछ बाकी बोले जा साग एतिक रही जा रे माल के आनो पीबा अरे पैसा देली तो मान को देली को काहे कि छुटे ही है अरे बैग देली पैसा ठीक दे बैग अब तू किसे है तो हमें संग नहीं अरे विश्वास कर देली तो मान के देली किसी देने संग अरे देली ने साग तो मान को देली के निच कथा कोन रे अरे तू आवे संग नहीं हमें तो तू आज संग तू संग ना तू जा आजा आजा अरे तो ठहरे वाले पर अपने हमको भी चिताई नहीं तो आरी बारे बारे हमको कोच दे तो बाबा ना संग नहीं जा यार मत
ଗଲା ସତରେ କ'ଣ ତାର ଏଇ ବୁଢ଼ା ବାପାର କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି କ'ଣ ଖାଉଛି କ'ଣ ପିଉଛି କୋଉଠି ଅଛି କିଛି ପତା हे प्रभु हे परमेश्वर मो धन जोठी भी थी प्रभु ताकू खुशी रे रखी था से जोठी भी थाऊ शांति रेती ओड़ी खाऊ थाऊ प्रभु जाइछि जे जाइछि ए घर ए संसार तार सीना मने पड़ू नहीं मते तो राति ता कथा भाभी भाभी निद हो नहीं हे परमेश्वर ताकू टिके फेरे आनो प्रभु ताकू बहुत दिन हेलानी देखिनी छाती रे भारी जंत्रणा होछि जाने ना से फेरिला बेलू मुआऊ ताकू देखी पारिबी कि नहीं ए जीवन आउ थिबो कि न थिबो मु आउ बंची थिबी कि न बंची थिबी ताकू आउ देखी पारिबी कि न देखी पारिबी आशा नहीं मो पुओ फेरिबो फेरिबो बोली बंची छी दिने फेरिब ए बापा को दिने कहब बापा मो भूल करिछि हे परमेश्वर ता भितरे टिके एई भावना आण जीवनटा आज ताको देखिब देखिब बोली समस्त को देखुछि मो पुओ को देखी पारू बड़ पिलाटा भी खेत को जाइछि जे केते बासे खटिब तार भी पुणी देह अछि से केते खटिब बिचराटा बहुत खटुछि बहुत खटुछि कौन है धन बापा कौन है बापा तुम एठी कौन करो कौन आउ करी रे धन बापा तुम्हें खाइबा बोली मो खाइबा बाड़ी दे मु तुमको खोजु अछि तुम एठी बसी अछो आउ कौन ए पेट को भूक अछि जार पुओ चली गला जागरे एते दुख ताको कौन खाइबा को भोक लागुछि कि धन जा तू खटी के आसे छु तू आगो दीबे खाइ तू खाइले मो पेट पूरी जीव रे बापा नहीं छाड़ो जदि से गला जाओ किंतु से धन संपत्ति से केते दिन उपभोग करबो विदेश रे कारण आम गाँव रे जदि चाहा गिलासटा 5 टंका तेरे विदेश से गिलास 50 टंका जिते सी धन नहीं अच्छी ताहा तो से संपूर्ण जीवन काटि पार नहीं किंतु आज न काली से फेरी आस बापा तुम ता विषय चिंता करी निजर आयु को नष्ट न करने अपेक्षा परंतु भल हम तुम टे खियापिया कर खाइला पुणी आमर चाष बास आड़े पुणी मु नजर पकाइबी सही आशा नहीं तो बची नहले केते दिन मो से पारी को परमेश्वर कोल को जाई सारंती सेमती किसी कह ना बाबा कारण मु तुम बड़ पुओ हेले सुधा तुम आगरे पछरे मु छिड़ा अच्छी तुमको प्रत्येक विषय सपोर्ट करी किंतु जदि सान भाई जाइए सान भाई निश्चित भाव में फेरी आसबे यह मोहर भी ईश्वर निकट में प्रार्थना अटे
ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଟିକେ ଖାଆ ପିଆ କରିବା ଆଉ ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ବିଲ ଆଡେ ଯିବି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ମୂଲିଆ ମାନେ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗି ରଖିବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆସିବି ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ତମେ ଖାଦ୍ୟପାନ କରିବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚା ବାହାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତୁମେ କହିଲ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ଆସିଲି ଶେଷରେ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ମତେ ଚରମର ଅବସ୍ଥାରେ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ ବାହାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏ ଦୁନିଆ ए स्वार्थपर दुनिया रे ये मो निजर ये माफ करो मो पाखरे खाइबा पाए किंबा पीबा पाए किछि नाही मैं कौन करबी সেই জায়গায় তো রাজমহল দেখা যাচ্ছে যায় সেই জায়গাকে যায় পচারি বুঝিবি আর ভিক খଣ୍ଡେ মাগিলে ମୋ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଯାଏ ମୋ ଭିକ ମାଗି ମୋ ପେଟ କଳା बाबू नमस्कार बाबू नमस्कार मते किछि खाइबा को दियो किछि पीबा को बाबू दियो तोर हाथ गुड़ तो ठीक अच्छे तो मु कौन खाइबा को देबी जे नहीं बाबू किछि सप्ताह हला मैं घर छाड़ी चली आसी मो पाखरे किछि नहीं मो पाखरे किछि नहीं खाइबा पाए आउ पीबा पाए बाबू तुम्हें मते दया कर बाबू ना ना एटा मु किछि खाइबा को देई परिबे बाबू तुम्हें मते दया कर ना हेई परिबोनी बाध्य करू तो नहीं दया कर बाबू बाबू दया कर बाबू ए दुखी मनीष को तुम्हें दया कर बाबा तुम्हें जहा कहबो मुई ताहा करबा पाए प्रस्तुत अछि बाबू तुम्हें तरुटी आज्ञा दे देख बाबू এই চাকর তোমার কাম করিবা পাই প্রস্তুত আছে বাবু বাবু এটা কিছু কাম নাই বাবু না না বাবু হবো নাই এই জায়গার দুর্বল বাবু তুমি দয়া করো না নাই করি দিব দয়া করো না হবো নাই বাবু দয়া করন্তু বাবু এই দরিদ্রকে তুমি দয়া তুমি যাহা কইবে তাহা କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବାବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି କାମ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଖଟିବୁ ଟଙ୍କା କିଛି ମାଗିବୁ ନାହିଁ 3 ଟାଇମରେ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ନେବି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ମୋତେ ମାଗିବୁ ନାହିଁ ମୋ କଥାରେ ଯଦି ରାଜି ହେଲେ ହଁ କରିବୁ ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ରାଜି ତୁମର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ବାବୁ ତୁମେ ରାଜି ଅଛି ତୁମେ ଯାହା କାମ ଦେବ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବାବୁ ହଉ ଠିଆ ହୋ ମୁଁ କାମ ଦେଖେଇ ଦେବି ତୁ କାମ କରିବୁ এই ঘুষুরি পলକୁ
এই পাଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ତୁ ଚରେଇକି ଆଣିବୁ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପିଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କାମ ଦେବ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବାବୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯା ଆଜିଠାରୁ ଠିକରେ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ। ଆଜି ସକାଳ ହେଇଗଲା, ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋର ଘୋଷରେ ଚରେଇବୁ ବାବୁ। 3 ମୋଟା ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ପିଇବାକୁ ଦେବି। ମୁଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଘୋଷରେ ଚରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଏ, ଭୋକ ବିକଳରେ ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଅଛି। ଆଜି ବାବୁଙ୍କର ଆଜି ଘୁଷୁରୀ ଚରାବ। ବାବୁ କହିଥିଲେ ସକାଳେ ତତେ ଆଣିଦେବି ଖାଇବା, ସକାଳେ ବି ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ଆସିକି 12ଟା ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଆସିକି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲେ ବାବୁ? ବାବୁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ଭୋକ ବିକଳ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବାବୁ? ବାବୁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କରିବି ବାବୁ? କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ସମୟ ବିତି ଯାଉଅଛି। ବାବୁ କହିଥିଲେ ମୁଇଁ ଆସିବି ତତେ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ବାବୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ବାବୁ? ବାବୁ ଏ ବାବୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲ ବାବୁ? ବାବୁ समय पर समय बीतीगला, एते पर्यंत बाबू आसिले नहीं। मु कौन करिबी आज? मुई कौन करिबी? मते बंचिबा पाई हेले एई घोषरी अड्डा खाई बचिबाकू पड़िबो। ए घोषरी अड्डा खाई मोर पेट पूरे जीवन को बंचाइबाकू पड़िबो।
चरी गला लुह धार धार ସେହି ଲୁହକୁ ପୋଛିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ ପାଖରେ।
हे बाबा मते तुम्हें क्षमा करो बापा मते तुम्हें क्षमा करो मु केते बड़ बहुत बड़ भूल करदेली पिता तुम ठार धन संपत्ति नहीं करे विदेश गली अयस कली शेष परिणाम मते भोगिबाकू पड़िला बापा मते भोगिबाकू पड़िला आज चौसाग माने मते कहूले तो घर छाड़ी चली आ तोते राजमहल रे रखिबू आम भैया केटीएम बाइक रे तू चलबू विदेश नाम कमेबू आज मुझे विदेश आसी अनुताप करुची पिता अनुताप करुची पिता आज अनुताप करुची पिता तुम पाकर रहे चाष काम करे मते आनंद मिल जाता बाबा आज मुई विदेश आसी बहुत बड़ भूल कली आज विदेश मोर टंका पैसा लुटी नेले मोर निजर सांग माने लुटी नेले मते तोर मोर अवस्था करी चाली गले मो पाखरे खाइबा पाए नाही पीबा पाए नाही मुई कौन करिबी शेषरे गोटे मालिक पाखक गली से मालिक भी मते कहला घुसरी चरा तते खाइबा को देबी तते खाइबा को ना मालिक र देखा ना कौन व्यक्ति रे देखा आज केही ए दुनिया रे भल मଣିଷ नाहती केही भल मଣିଷ नाहती शेषरे मते घुसरी अईटा खाए मोर जीवन यापन करिबा पाई पड़िला शेषरे मते घुसरी अईटा खाइबा को पड़िला मो बापा करो हजार हजार मूल्यांकर आहार बड़ी पड़ुला से दिन को आज अनुताप करुछि मुई मो बापा को आज्ञा न मानी मुई बहुत बड़ भूल करी मुई बहुत बड़ भूल करदिली बापा तुम ठार धन संपत्ति आने भाई ठार अलग हबार आज परिणाम मते जीवा को पड़िबो मो बापा को निकट पुनर्बार जीवा को पड़िबो बापा तुमर पुत्र हबार योग्य नहे तुमर चाकर करी रख बोली मो बापा टारे गुहारी करी जणैबी बापा मते तुमर चाकर करी रखा तुमर चाकर करी रखा बोली मुई निवेदन करिबी मो बापा को निकट मुई जीबी मो बापा को निकट को जीबी मु जीबी मोर बापा को निकट मनटा आज कहीं गोले घाटी लगुच मत कहीं आज अस्त व्यस्त लगे मो पो कथा भारी मन पड़ू के जाणी केमी अच्छी आज कहीं कथा भारी मन पड़ू राति सारा शोई ना मो पो सागर कि अनर्थ हो जाए मो पो सागर कि घटनी तो आज विचलित लगुच मनटा आज गोले घाटी हो जाऊँ मो पु कथा आज भारी मन पड़ू मत भारी चिंता लगे हे प्रभु प्रभु ता संगे मो पु संगे एपरी घटी न था प्रभु तुम्हें ताकू सब बेले आशीर्वाद कर
ବିକଳ ଲାଗିଲାଣି ଫେରି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ ଏ ବାପା କଥାରେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇକି ଫେରି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ ଆସନ୍ତା ମାନେ ଭାଇ ଫେରି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ କିଏ ବାବୁ ତମେ କିଏ କିଏ ଧନ ସିମନ ଏ ସିମନ ସିମନ ଏ ସିମନ ଏ ସିମନ ଏ ସିମନ हाँ बाबा अरे हंस 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 ये सिमोन सिमोन बस बाबा बस ये सिमोन ये कौन है सिमोन तोरा एक ही रूप सिमोन हे ईश्वर मो पर कौन हैला हे ईश्वर मो पर कौन हैला हे सिमोन कौन हैला बाबा कौन हैला तोरा ए पर केमती घटिला रे धन केमती हैला ए कौन हे गला ए कौन हे गला मते तुम्हें क्षमा करे दियो बापा मते तुम्हें क्षमा करे दियो ସେମିତି କହନି ଧନ ସେମିତି କହନି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବାପା ତୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବୁ ଏ ବାପା କଥା ମନେ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ଫେରି ଆସିବୁ ଏ ଗାଁ ବାଲା ମୋ ପୁଅ ଫେରି ଆସିଛି ଆଜି ଏ ଆଖିରୁ ଖୁସିରେ ଲହୁ ଝରୁନା ଆଜି ଆଖିରୁ ଖୁସିରେ ଲୁହ ଝରୁଛି ମୋ ପୁଅ ଫେରି ଆସିଛି ମୋ ପୁଅ ଫେରି ଆସିଛି ହେ ଧନ ଏ ବାପକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେବେ ଯିବୁ ନାହିଁ ଏ ଗାଁ ବାଲା ଶୁଣ ଏ ସାଇ ବାଲା ଶୁଣିନିଅ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ ହବ କାରଣ ମୋ ହଜିଲା ପୁଅ ଫେରି ଆସିଛି ମରି ଯାଇଥିବା ପୁଅ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିଛି ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପୁଅକୁ ମତେ ଫେରାଇ ଦେଲ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ବା ଦେଇପାରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଇ ମୋ ଉପରେ ଯୋଉ ଉପକାର କରିଛ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ବାପାରେ ଆଜି ମୋ ଘରେ ଖୁସି ଆଣିଦେଲୁ ରେ ଧନ ଏ ଭାଇମାନେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କର ପାଦରେ ଆଜି ନୂତନ ପାଦୁକା ଦିଅ ତା ହାତର ମୁଦି ପୁଣି ଥରେ ଆଣିଦିଅ କାରଣ ମୋ ପୁଅ ଫେରିଛି ମୋ ପୁଅ ବାପା ଆଜି ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଠାରେ ଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ବିଲକୁ ଯାଇଛି ଆସୁ ଦେଖିବୁ ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ଛାତି ଫୁଲିଯିବ ଏଇ ଏଇ ଏ ତୋ ବାପା ତୋ ଭାଇ ଆସିଲେଣି ତୋ ଭାଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ତମ ତୋ ଭାଇ ତୋ ବାପା ଆଜି ହସୁଛି ତୁ କଣ ହସିବୁନି ଖୁସି ହବୁ କେମିତି ଖୁସି ହେବି ବାପା କାରଣ ଯୋଉ ଭାଇ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛି ବୋଲି ଆଜି ତମେ ଏତେ ଲୋକକୁ ଆଜି ଭୋଜି ଦେଉଅଛ ଆଉ ତା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଅଛ ଆଉ ତାହାକୁ ତୁମେ ସୁନା ଗହଣାରେ ପୁଣି ଥରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଅଛ ଆଉ ଯଦି ତୁମର ପୁଅ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କରିବ ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ କିଛି ନ କହିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ମୋର ଭାଗ ଦେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଧନ ସେମିତି କହ ଦେଖ ଆଜି ସେ ଫେରିଛି ଖାଲି ସେ ମରି ଯାଇଥିଲା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜିଠୁ ମୋ ଘର ପୁଣି ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା